मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। এটা তো কারবালার গজল। ও এটা কি লিখে দিছে আমারে কইতাম নি। ও কুফাবাসী আমাকে মুসাফির মনে করো না, মাই আয়া নেহি গো বুলায়া গায়া গো। আমি তো নিজ ইচ্ছায় আসিনি, আমার দাওয়াত দিয়া আনিছো। কে মেঘমা বানা কর সতায়া গায়া গো, কে মেঘমা বানা কর सताया गया हो। मैं रोया नबी हो रुलाया गया हो। मैं रोया नबी हो रुलाया गया हो। कोई दम नहीं ওইদাম হাদিয়া তো দেন। এতদিন নাচ গাইলাম হাদি হইতে 100 টাকা বাইরে গেছে সাদা। আলহামদুলিল্লাহ কর না, আলহামদুলিল্লাহ। লইতাম নি ভাই, লইতাম নি। নারায়ে তাকবীর। কে মেহমা বানা কর সতায়া গয়া গো, मैं रोया लगी हो रुलाया गया हो। खुदा जान कैसे है ये मेजबानी 72 पियासो कहे मंद पानी मुकद्दर में हो जे कौसर का पीना। मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। मुझे को पवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। मरहबा। झुकाता जो सर बारगाहे खुदा में वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो। मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। একটু আওয়াজ দিয়া বলি আল্লাহু আকবার।